Hi, good morning, ninth graders. So today we meet again in our English class to start our new topic after you have your mid semester. Okay, today we were going to learn about conjunction. I have a lot of conjunction here. Yeah, you can see there are a lot of conjunctions actually, but today we only learn one type of conjunction. So first of all, before we jump to the conjunction that we will learn today, you have to know what conjunction is. So conjunction is the name for those common words that are used to join or conjoin parts of sentences. Jadi conjunction adalah sebutan lah istilah untuk kata-kata yang biasanya dipakai untuk menggabungkan beberapa kalimat atau beberapa parts atau bagian dari sebuah kalimat. Also, conjunction may be used to begin certain sentences. Bisa juga conjunction dipakai jadi kata depan. Jadi untuk memulai sebuah kalimat, we use conjunction. So, conjunction means kata penghubung. Kalau di bahasa Indonesia, kita tahu conjunction itu kata penghubung. Dengan yang banyak tadi, ada for, then, before, if, even though, and, then, also. There are a lot of conjunctions there. But for today, we're going to learn about conjunction of clause. Conjunction of clause ada 3. There are 3 conjunction of clause. The first one is so that, and then in order to, and to. Terus apa bedanya? Misalkan artinya sama. Untuk, agar, supaya, artinya kan itu 3 ini. Terus apa bedanya? What is the difference between these 3 conjunction? We will see from so that. So that, agar, supaya, sama sih sebenarnya 3 ini artinya. Tapi untuk so that, it must be followed by subject. Jadi setelah so that itu harus diikuti dengan subject. Kalimat utuh kan harus ada subjeknya dulu. Jadi so that harus diikuti dengan kalimat utuh, full sentence. That is begin with subject. I, you, they, we, he, she, it, or names, name of people, name of places. For example, you need to drink a lot of water so that you will not get dehydrated. Habis kata so that di situ kita lihat ada you. It is a subject. You will not get dehydrated. Itu adalah kalimat utuh, full sentence. Ada subjek, ada predikatnya, ada objeknya. Jadi setelah so that itu harus diikuti dengan kalimat utuh yang biasanya diawali dengan subjek dulu. Okay, that is for so that. Another example. Please turn off the light so that I can get to sleep. So that I can get to sleep. Setelah so that ada subjeknya dulu I can get to sleep. Lalu setelah subjek ada predikat dan ada objeknya, ada verbnya di situ. Berarti itu ada satu kalimat utuh. That is a full sentence. I can get to sleep. Kalau nggak utuh kayak apa misalnya? Kalau nggak utuh misalnya tidak ada subjeknya, hanya frase saja. Nanti kita lihat di conjunction yang lain. Okay, now let's move to in order to. In order to artinya sama seperti so that, seperti tadi. Agar, supaya, artinya sama. But what is the difference? Let us see. In order to must be followed by be or verb 1. Be di sini ya be. Tulisan be atau verb 1. Verb 1 berarti base verb ya, tidak dikasih imbuhan apa-apa, tidak diubah menjadi past tense. Verb 1, base verb. For example, we have to study hard in order to be smart. Kenapa pakai be? Karena smart itu bukan verb. Smart itu adalah adjective. If it is adjective or noun, setelah in order to, it must be followed by be.
Kalau misalnya belakangnya in order to itu kalian pakai adjective, kata sifat atau kata benda, bukan kata kerja, kasih be dulu. In order to be smart. Kalau yang tadi kan so that I, so that you. Kalau yang ini langsung be atau kata kerjanya. Another example. My mother does exercise 3 times a week in order to keep fit. Keep itu kata kerja. Tetap sehat. Keep itu kata kerja. Kata kerja bentuk pertama atau base verb. Ya. Karena kata kerja, jadi langsung kata kerja aja, nggak usah pakai be. Tapi kalau bukan kata kerja, kata sifat atau kata benda, kita kasih be dulu. That's for in order to. Now to. To actually is just the same with in order to. Sebenarnya sama in order to dan to. Biasanya kita pakai yang lebih simple daripada in order to, that's why we use to. To, it's same with in order to, it must be followed by be or verb 1. For example, she is using her handphone to send a message to her friend. To send. Habis itu ada verbnya yaitu send dan verbnya diberi verb 1. Others, they wake up early to be on time to work. Kenapa pakai be? Karena on time itu bukan verb. Jadi selain verb atau kata kerja, setelah to atau in order to, kasih be dulu. Terus bedanya apa, Miss? What is the difference? Kapan kita pakai in order to, kapan kita pakai to? Itu lebih ke, kita lihat kalimatnya dulu. In order to itu lebih ke, artinya lebih ke supaya. Seperti tadi, we have to study hard in order to be smart. Kita harus belajar keras supaya kita pintar. Artinya lebih ke supaya. Tapi untuk to, dia artinya lebih ke untuk. She is using her handphone to send a message to her friend. Dia memakai HP-nya untuk mengirim pesan ke temannya. Jadi, to itu lebih ke untuk. Tapi untuknya bukan kepada, untuk. Kalau in order to lebih ke supaya artinya. Okay, then let's conclude. Kita simpulkan bersama-sama artinya. So that versus in order to and to. Conjunction so that is followed by a clause. Ingat-ingat bahwa so that diikuti oleh kalimat klausa atau kalimat utuh, ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya. Ada verbnya, ada objeknya. Ya, itu untuk so that. Jadi so that diikuti oleh a clause or a sentence. Dan biasanya a sentence or a clause, it will begin with a subject. Gitu. Pasti akan ada subjeknya di depan. Untuk so that. For example, you must study hard so that you can pass the examination. You, so that, lalu ada subjeknya dulu, you can pass the examination. Oke, jadi untuk kembangannya so that akan diikuti oleh subjek dulu. It can be name of the people or places too. Sekarang, to and in order to. To and in order to are always followed by a phrase. Jadi cuman frasa saja, bukan satu kalimat utuh, bukan klausa, bukan satu kalimat utuh, tapi hanya frasa. Atau kelompok kata. For example, the students woke up early in order to do homework. Jadi setelah to, antara diikuti dengan be, atau diikuti dengan verb 1. Kalau do itu kan berarti verb atau kata kerja. Dan verbnya harus verb 1. Tidak boleh verb 2 atau verb 3. Ya. In order to do homework. Atau I must study hard to pass the national examination. To pass. Pass itu juga verb. Dan verbnya juga verb 1. Bedanya in order to dan to. In order to artinya lebih ke supaya. But to artinya lebih ke untuk. Jadi nanti tinggal dilihat aja katanya yang pasnya pakai yang mana. Begitu, so that's for conjunction of goals. After this, you can go to the next page. There are some questions, and then you can go to the next activities to measure your understanding about this topic.
about this conjunction of goals. So that's for today's lesson. Happy learning, everyone, and bless you all.